السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لي فونكسيون جينيراتريس دي مومون. دونك عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس اللي غنخدموهم. غنبداو بدي رابيل دو كور. دونك غنعتبروا x واحد لا فاريابل aléatoire soit discrète soit continue. Donc la fonction génératrice des moments ديال x هي mx de t كتساوي l'espérance ديال exponentielle tx. Donc exponentielle tx l'espérance ديال exponentielle tx إلا بغينا نعوضوها غنلقاو جوج ديال لي كا، un cas discret ou un cas continu. في le cas discret عندنا par définition l'espérance ديال x كتساوي la somme de 1 à l'infini des xi fois pi. Donc mx de t كتساوي l'espérance ديال exponentielle t fois x. غادي نعوضو x ب exponentielle t fois x كتساوي la somme exponentielle txi fois pi, avec pi كتساوي la probabilité de xi. Donc هذه هي la fonction génératrice des moments في le cas discret. في le cas continu عندنا l'espérance ديال x كتساوي l'intégrale sur r ديال x f de x d de x. Donc f de x c'est la fonction de densité. Donc mx de t كتساوي t de x. Donc غنعوضو x بإكسبونونسيال t de x. Donc هذه هي la fonction génératrice des moments في le cas continu. نبداو le quatrième exercice. Déterminer la fonction génératrice des moments des lois usuelles suivantes, la loi uniforme et la loi de Poisson. Donc, la loi uniforme, c'est une loi continue. Donc, la fonction de densité de la loi uniforme, quel que soit A et B appartenant à R, on a f de x كتساوي 1 sur B moins A si x est compris entre A et B. 0, sinon. Donc, voilà A, B, moins l'infini, plus l'infini. Donc إلا كانت عندنا x ما بين A و B يعني هاد الانترفال هذا، هنايا غتكون عندنا f de x كتساوي 1 sur B moins A. سينو يعني x ما كتنتميش لهاد الانترفال هذا، يعني غيبقاو لينا هاد جوج ديال لي زانترفال. هنايا f de x غتكون كتساوي 0. Donc, puisque la loi uniforme c'est une loi continue, il y a la fonction génératrice des moments. Donc, l'intégrale مجال التعريف ديال f de x la fonction de densité sur R مقسوم على 3 من moins l'infini ل A من A ل B من B plus l'infini.
دونك حتى الانتغرال غادي نقسموها على حساب هاد لي زانترفال هادو اللي عندنا. الانتغرال الاولى غتكون من موان لانفيني ل ا، والانتغرال الثانيه من ا ل ب، والانتغرال الثالثه من ب لبلس لانفيني. دونك هنا عندنا اف دو اكس كتساوي زيرو، يعني الانتغرال est égal à زيرو. هنا كذلك يعني ام اكس دو تي غيبقى لينا هاد الانتغرال هذا، دونك هنا غادي نعوضو اف دو اكس بلا فالور ديالها. عندنا من ا ل بي اف دو اكس كتساوي 1 sur بي موان ا. دونك هنا عندنا 1 sur b moins a constante، ça dépend pas de x، يعني ما فيهاش x، غنخرجوها على الانتغرال غتبقى لينا 1 sur b moins a de a à b exponentielle tx fois d de x. دونك هنايا غادي نستعملو لا بريميتيف ديال l'exponentielle. الا كانت عندنا اون فونكسيون f de x كتساوي exponentielle a x، يعني لا بريميتيف ديالها اللي كنرمزو ليها غران اف دو اكس كتساوي 1 sur a fois exponentielle a x. دونك في هاد الحالة عندنا a هي t، دونك mx de t كتساوي 1 sur p moins a fois 1 sur t fois exponentielle tx de a à b. دونك كتساوي 1 sur b moins a، غنعوضو x ب b و a، 1 sur t exponentielle t fois b moins 1 sur t exponentielle t fois a. دونك هنا كتساوي exponentielle t fois b moins exponentielle t fois a على t fois b moins a. دونك هذه هي لا فونكسيون جينيراتريس دي مومون ديال لا لوا دو بواسون، بلوتو ديال لا لوا يونيفورم. دابا غندوزو لا لوا دو بواسون. Donc la loi de Poisson, c'est une loi discrète. عندنا la probabilité ديال la loi de Poisson هي p de x égale à xi كتساوي exponentielle moins lambda fois lambda à la puissance xi sur xi factoriel. Et puisque c'est une loi discrète, la fonction génératrice des moments d'une loi discrète il y a la somme de 1 jusqu'à l'infini exponentielle txi fois pi. دونك غادي نعوضو بي بلا فالور ديالها كتساوي دونك هنا عندنا exponentielle moins lambda une constante غادي نخرجوها من لا somme غتبقى لينا exponentielle txi fois lambda xi sur xi factoriel. دونك هنا نستعمل واحد لا بروبريتي، الا كانت عندنا exponentielle ax كتساوي exponentielle a le tout à la puissance x. دونك هاد جوج متساويين
هاد لا بروبريتي غنستعملوها في اكسبونونسيال تي اكس اي. دونك هنا غتبقى لينا اكسبونونسيال موان لامدا exponentielle t, le tout à la puissance xi, fois lambda xi sur xi factoriel. Donc هنا إلا كانت عندنا a à la puissance x fois b à la puissance x فهي كتساوي a fois b le tout à la puissance x. Donc هنا عندنا a هي exponentielle t و b هي lambda. Donc هنا غتجينا exponentielle t fois lambda le tout à la puissance xi sur xi factoriel. Donc هنا غنستعملو واحد لا propriété ديال développement limité. إلا كانت عندنا la somme ديال a à la puissance x sur x factoriel فهي كتساوي l'exponentielle ديال a exponentielle moins lambda fois. donc هنا في هذه الحالة عندنا a هي exponentielle t fois lambda و x sur x factoriel هي xi sur xi factoriel. donc باش نديرو التساوي غتجي هي exponentielle ديال a. donc غنعوضو a بلا فالور ديالها هي exponentielle t fois lambda. donc هنا إلا كانت عندنا exponentielle a fois exponentielle b كتساوي exponentielle a plus b. يعني هنا غتجينا exponentielle moins lambda plus exponentielle t fois lambda. غادي نعملو بلامدا غتجينا exponentielle lambda fois exponentielle t ناقص واحد. هذه هي لا فونكسيون جينيراتريس دي مومون ديال لا لوا دو بواسون. Donc, ندوزو le cinquième exercice. Soit x une variable aléatoire et sa fonction de densité f est donnée par f de x est égal à alpha exponentielle moins alpha x pour x supérieur ou égal à 0, 0 pour x strictement inférieur à 0, où alpha est strictement supérieur à 0. Calculer la fonction génératrice des moments mx de t de f. Donc هنا عندنا la fonction de densité كتساوي alpha exponentielle moins alpha x. إلا كانت x supérieur ou égal à 0, 0 إلا كانت x strictement inférieur à 0. donc يعني voilà 0 إلا كانت x supérieur ou égal à 0. يعني هاد الانترفال هذا هنا غتكون f de x كتساوي alpha exponentielle moins alpha x. إلا كانت x صغر من 0 يعني هاد الانترفال هذا هنا f de x غتكون كتساوي 0. donc إلا لاحظنا هاد la fonction de densité هي la fonction de densité de la loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle, c'est une loi continue. La fonction génératrice des moments, le cas continu, c'est l'intégrale sur R de l'exponentielle tx fois f de x. Donc, هنا l'intervalle ديال R مقسم على جوج من موان l'infini. من moins l'infini لزيرو ومن زيرو لبلوس l'infini. donc غنقسمو l'intégrale على جوج. donc l'intervalle الأول من moins l'infini لزيرو exponentielle tx f de x plus من زيرو plus l'infini
exponentielle dx f de x d de x. Donc عندنا هنا كتساوي f de x 0 donc l'intégrale est égale à 0. غتبقى لينا هاد l'intégrale هادي من 0 plus l'infini ديال exponentielle tx f de x d de x. donc هنا غادي نعوضو f de x exponentielle tx fois alpha exponentielle moins alpha x كتساوي. donc هنا عندنا alpha c'est une constante, ça dépend pas de x, غادي نخرجوها من l'intégrale غتبقى لينا exponentielle tx fois exponentielle moins alpha x كتساوي alpha exponentielle tx moins alpha x. donc هنا إلا عملنا ب x غتعطينا exponentielle x fois t moins alpha t de x. donc هنا donc غادي نستعملو لا primitive ديال لا فونكسيون. donc عندنا mx de t كتساوي alpha من 0 plus l'infini exponentielle x fois t moins alpha. donc déjà شفنا بلي إلا كانت عندنا f de x كتساوي exponentielle ax la primitive ديالها اللي كنرمزولها بغران f de x كتساوي 1 sur a fois exponentielle ax. donc في هذه الحالة عندنا a هي t moins alpha. donc غتبقى لينا mx de t كتساوي alpha, donc 1 sur a c'est 1 sur t moins alpha fois exponentielle, et l'exponentielle كتبقى كما هي exponentielle x fois t moins alpha de 0 à plus l'infini. donc là بغينا نعوضو ب 0 ou plus l'infini c'est égal à alpha. donc ما يمكنش نعوضو x plus l'infini exponentielle plus l'infini fois t moins alpha. donc هنايا غادي نحسبو الليميت ديال هاد لا فالور كامله. donc la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 1 sur t moins alpha fois exponentielle x fois t moins alpha moins. donc هنا غنعوضو بالزيرو. 0 fois t moins alpha c'est 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 fois 1 sur t moins alpha c'est 1 sur t moins alpha, donc ناقص 1 على t moins alpha. donc باش نحسبو هاد الليميت quand x tend vers plus l'infini عندنا 3 ديال لي كان لي ممكن نلقاوهم. donc limite ديال exponentielle ax quand x tend vers plus l'infini كتساوي 0 إلا كانت a سالبة، 1 إلا كانت a égale à 0 plus l'infini إلا كانت a supérieure à 0. donc في هاد الحالة عندنا t moins alpha هي a. donc غيكون عندنا 3 ديال لي كا باش نحسبو لا فونكسيون جينيراتريس. premier cas إلا كانت t moins alpha inférieur à 0 يعني mx de t اللي هي alpha fois limite en plus l'infini 1 sur t moins alpha exponentielle x de t moins alpha moins
1 sur t moins alpha. Donc, إلا كانت t moins alpha صغر من زيرو، يعني l'exponentielle ديال t moins alpha fois x تكون كتساوي زيرو. يعني عندنا هنا l'exponentielle كتساوي زيرو، زيرو فوا 1 sur t moins alpha غتبقى عندنا زيرو، يعني هادي كاملة كتساوي زيرو، غتبقى لينا الفا في ناقص واحد على t moins alpha. دونك هذا بالنسبة للكا الأول. دوزيام كا، إلا كانت عندنا t moins alpha كبر من زيرو، دونك إلا كانت t moins alpha كبر من زيرو، يعني l'exponentielle كتساوي بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني على t moins alpha غتساوي بلس لانفيني، بلس لانفيني ناقص واحد على t moins alpha غتبقى بلس لانفيني فوا alpha غتبقى بلس لانفيني. دونك في لو دوزيام كا mx de t كتساوي بلس لانفيني. دونك troisième cas, si t moins alpha est égal à 0. دونك إلا كانت t moins alpha كتساوي صفر، ما يمكن ليناش نعوضو في الليميت، لأنه t moins alpha في المقام ما يمكنش المقام يكون كيساوي صفر. دونك غادي نرجعو غادي نعوضو في لا فونكسيون اللي كانت قبل من هذه، قبل ما نحسبو البريميتيف اللي هي mx de t est égal à alpha l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle x fois t moins alpha. Donc هنايا إلا عوضنا t moins alpha بصفر عطيتنا صفر في x هي صفر، و exponentielle 0 هي واحد. دونك هنايا واحد دي دو x، لا بريميتيف ديال واحد هي x، دونك alpha x من 0 لبلس لانفيني. دونك إلا عوضنا x بلس لانفيني و 0 غادي تعطينا بلس لانفيني موان 0 هي بلس لانفيني. دونك mx de t كتساوي plus l'infini. Donc pour la deuxième question, on déduire l'espérance mathématique et la variance correspondante. Donc e de x et v de x. Donc là, on va utiliser la première propriété de la fonction génératrice des moments. Donc on a e de x à la puissance n, c'est égal à mx, c'est la dérivée énième de la fonction génératrice. On a e de x est égal à mx prime de 0, c'est x à la puissance 1. On a mx de t est égal à moins alpha sur t moins alpha, c'est ce qu'on a trouvé dans le premier cas. Donc mx prime de t, si on a f sur g prime, c'est égal à f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré. Donc là, c'est égal à moins alpha sur t moins alpha au carré. Mx prime de t, c'est égal à alpha sur t moins alpha au carré. Donc mx prime de 0,
c'est alpha. On va remplacer t par 0 sur moins alpha le tout au carré. C'est alpha sur alpha au carré, 1 sur alpha. E de x, c'est 1 sur alpha. Deuxièmement, on va calculer v de x. Donc, par définition, v de x est égal à e x au carré moins e x, le tout au carré. On a e x au carré, c'est égal à la dérivée seconde de mx de 0. On a mx' de t, c'est égal à alpha sur t moins alpha au carré. Donc, mx seconde de t, c'est égal à moins 2 fois alpha fois t moins alpha sur t moins alpha à la puissance 4. Donc, غادي نختزلو ب t moins alpha. غادي نعوضو في e de x au carré. Donc غنعوضو t بزيرو. الناقص مع الناقص غتمشي، و الفا مع الفا غنختزلو بها، غتبقى 2 على الفا او كاري. دونك دابا غادي نعوضو في دو اكس اللي كتساوي او دو اكس او كاري موان او دو اكس لو تو او كاري. دونك او دو اكس او كاري هي اللي لقيناها دابا موان او دو اكس اللي هي 1 sur الفا le tout au carré كتساوي 2 moins 1 sur alpha au carré 1 sur alpha au carré. Donc v de x كتساوي 1 sur alpha au carré. Donc on passe à la troisième question, déterminer la fonction génératrice des moments m2x plus 1 de t. Donc troisièmement m2x plus 1 de t. Donc غادي نستعملو la deuxième propriété ديال la fonction génératrice des moments. عندنا quel que soit a et b appartenant à R, m à x plus b de t est égal à exponentielle t fois b fois mx de at. Donc في الحالة ديالنا عندنا mx de t كتساوي moins alpha على t moins alpha. Donc m 2x plus 1 كتساوي exponentielle t fois mx ديال de t. Donc كتساوي exponentielle t fois moins alpha sur de t moins alpha. Donc كتساوي moins alpha exponentielle t sur de t moins alpha. Et voilà m de x plus 1 de t. Donc comme ça on a terminé la première série de TD. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans un commentaire. Et bon courage à tous.